don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim ketika melancarkan konvensyen antarabangsa Dr. Ambedkar dan sambutan ulang tahun kelahiran ke-133 Dr. Ambedkar yang diadakan ke Pusat Konvensyen IDCC Shah Alam. Okey, mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim. Di akhir tak komen macam biasa. Saya sudah tadi Perdana Menteri lebih daripada setahun, hampir 1 tahun setengah. Saya telah janjikan keadilan di isu. Saya perhatikan permasalahan masyarakat Melayu dengan semua dasar-dasar hebat-hebat. Tetapi jurang yang kaya dan miskin terus berlebar. Atas nama dasar Bumi Putra, banyak yang disakau, memperkayakan golongan kecil, memiskinkan yang lain. Dan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra, saya umumkan beberapa langkah baru untuk memperkasa ekonomi Bumi Putra. Dan saya tidak perlu apologetik atau mohon maaf. Masyarakat Melayu Bumi Putra masih majoriti. Dan beberapa peruntukan perlembagaan memberikan indahnya jelas. Tapi umuman saya juga mengundang kritikan keras dari wakil-wakil berpegawai. Saya nak beri nasihat. Caranya adalah runding cari penyelesaian. Kalau saya tidak lakukan apa-apa untuk membantu masyarakat ini, sudah ada hak menikam. Tetapi saya nak beritahu, tersium dalam kabinet. Saya tidak pernah bertolak langsung. Apa isu? Apa keutamaan saya? Saya tak peduli sama ada toke India, toke Cina, toke Melayu. Tidak. Saya peduli tentang majoriti di bawah. Sebab itu saya kata, yang pertama, noktakan kemiskinan. Siapa yang dapat faedah banyak? Paling sikit. Kebetulan dari segi jumlah lain, tapi dari segi nisbah di Kuala Lumpur di Negeri Sembilan, nisbah yang paling banyak mendapat manfaat ialah masyarakat India. Saya tidak lihat dari segi tahu kalau mereka miskin tegak, dan harus dibantu. Dan syukur alhamdulillah di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang kita dapat menyelesaikan hampir keseluruhan masalah kemiskinan kita tanpa mengira kaum. Apa masalah kedua yang kita selesaikan? Kelas sekolah. Saudara pilih antara anak sekolah Tamil. Ya, itu pilihan saudara. Perlembagaan mengizinkan, dasar pendidikan membolehkan. Sama sekolah Tamil atau sekolah Cina. Tentunya tumpuan kita pada sekolah kebangsaan. Itu tak nafikan apa. Ramai anak Melayu sekarang mungkin 100,000 yang ke sekolah Cina. Tetapi dari segi dasar kita nak bangunkan semua sekolah tersebut sekaligus tak mungkin. Jadi apa yang kita lakukan? Keputusan untuk membantu, membina, memperbaiki dari tandas ke sekolah lahir tanpa kecuali. Maknanya sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil. Dan kita lakukan dengan budaya hampir 100% yang melibatkan sekolah lain dah diperbaiki. Saya mau negarakan pimpinan masyarakat India faham ini. Kalau tidak kita defensif, belum buat. Iya, banyak yang belum buat. Negara hampir rosak, rasuah bermahal-lela, orang miskin masih ramai. Mutu pendidikan kadang-kadang terjejas. Tak ambil tindakan. Tapi tindakan ini rentas hawa. Jadi saya nak juga sementara boleh buat tuntutan.
kita mau Menteri Kesihatan buat ini atau Menteri Kemajuan Desa buat ini. Tetapi dalam hakikat, dalam belum pernah pendekatan begini berkesan itu. Now let me summarize. On the issue of hardcore poor and repairing deliberative schools, be it national start schools or Chinese or Tamil schools. In the past, we've been very selective. Now we repair all schools. You fall to that category, we will assist you. If there are complaints, we will immediately address. If some complaints, immediately brought to cabinet and compel the ministry to immediately act. Now, I want to emphasize this point because it's utter rubbish to suggest that this is not done. The Indian issue is not only Mitra. Some have been saying, well, you mean the Indians only 100 million Mitra. Not true. Okay, I want to summarize, read out a few other initiatives, and we're not stopping at that. Now, I want you, my brothers and sisters, to understand, let us work together as a team. We can do it if we do it together. We can do it if we don't sow the seed of enmity between one race and another. I'm here as Prime Minister for all Malaysians. I want to change the course of history. I will not be happy and satisfied as sleep peacefully at night if I feel that some legitimate concerns of the poor Malays or legitimate concerns of the poor Indians in the estate or some grievances of the Chinese or the Ibans or the Karazans are not being addressed. No, I will not have that. We'll have to deal with it. And that's why I'm appealing to you. Work together as a team. Give us an opportunity to do it. Thank you, Ramanan, for being last year. And of course, we have to change. But there were problems in the past. We have to address. Every single cent must be accounted for. There must be proper auditing of all expenses. I will not compromise with it. Whether you are a Malay minister or Indian minister, you must understand that this is the EU government. Okay. Now, this has been announced a number of times, I will not repeat. Then other than that, how do you expect me to respond by some of my old dear friends, including some Indian friends, who say, oh, Anwar has left his ideals and it's okay, I'm a politician, you can criticize. But be honest about it. The solution to the ethnic Indian problem is not only Mitra. If you ask me, I don't want to have Mitra. I want everything to be transparent. But then it is already there. If I just cancel, there will be riots. So it's okay, proceed. But other than Mitra, we have the code. How much you spend for the code? For Indian community, 30 million. Amal Hajjah, I set up when I was finance minister, decades ago, for the very poor Malays in the villages. But now, in 2024, we had 50 million ringgit just to cater for Indian families. And the total allocation for 2024 and into the 23 budget is 71 million ringgit amanah. So I'm compelled to see these things because it says nothing is done. And and some of you here, betul lah ini anu tak ada gunanya nyanyi na ita. Sudah lupa kita. Dia dulu si Baji the boss, sekarang si Baji the kuni. I have to say this is sebenarnya. Umpamanya sekolah baru dibuka 2023,
2024 SDKT Ladang Bukit Hijau kita tambah 200,000 kali keperluan baru ni. SDKT Sivil Islam Mac 2024 juga. SDKT Sangga Negeri Sembilan Mac 2024 juga. SDKT Pertang Negeri Sembilan Mac 2024. SDKT Hiwot Perak Mac 2024. Dan dia minta saya rasmi, mungkin saya akan pergi rasmi sekolah. Dan ada yang lain. Bagaimana kita kata tak ada langsung? Tak tahu. Kemudian yang dana tambahan 30 juta untuk pembangunan SDKT, termasuk SDKT Bukit Tajam. Ini Steven Dal, YMHA Perak, North Hamam Selangor, Kulai Besar Johor, SDKT Rini Johor. 5 juta untuk pembangunan pendidikan dan kesetaraan ML yang saya umum di Universiti Melaya. 1,5 juta bakul makanan madani di Pawani untuk B40, B40, 12,000 yang miskin. Kemudian kepada badan bukan kerajaan 26 juta untuk AIDS University dengan syarat dia berikan peruntukan dan keuangannya. Terus saya dah luluskan untuk AIDS University 25 juta ringgit. Nah, latihan Tibet, saya daripada Mitra. Selain daripada program Tibet yang Datuk Seri Zahid umumkan, kita dalam mesyuarat Jemaah Muslim setuju untuk juga beri ruang kepada pelajar-pelajar India masuk Tibet dengan lebih. Nah, selain daripada itu, ini dah diumumkan oleh TPM 1, ialah kita undi dengan syarikat-syarikat swasta. Dulu kalau kita undi, kita kata ini program Bumi Putra. Tapi kita tambah dulu. Kerana kita tengok, kalau dia tahu selain Bumi Putra, macam India ni ada masalah lebih daripada etnik minoriti lain. Jadi kita beri pendekatan. Apa dia kita lakukan? Umpamanya dengan Westar Aviation Sedia Berhad, kita latih 100 belia India untuk Licensed Aircraft Maintenance Technician. Kemudian 150 belia India Civil Aviation Authority Malaysia Certificate untuk Program Technical Drone Operations and Data Services. Kemudian ini saya sebut tentang dengan keadaan inisiatif kerajaan, termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan, mengundi dengan sektor swasta. Saya tak tahu sebut semua yang lain, ya, tapi sebutnya banyak ini. Baik. Kemudian Petronas. Dalam Petronas, program kita juga membantu program Bumi Putra. Selain program Bumi Putra, melalui Yayasan Petronas, kita telah pastikan supaya pengambilan pengurusan dan staf India pertama dari sehingga Desember 2023 hampir 1,000 staf dan pengurusan etnik India telah diambil oleh Petronas. Dan hingga 1 April 2024, 78 anak-anak India memegang beasiswa Petronas. Nah, cukup rumusan. Apa tujuan? Saya nak sebut di sini. Kalau kita tak buat apa-apa, sudah boleh tegur dan sebagainya. Tapi saya nak sebut berapa banyak program baru ini belum pernah dibuat sebelum ini.
Mungkin kelemahan kita adalah kerana terlalu banyak kecanggahan di kalangan pemimpin India. Dia tak sempat cerita apa yang kita buat. Jadi dia sempat cerita apa yang dia bergaduh. Jadi let me remind you, yes, it is adequate, no. It is a financial, no. But this is the process. You understand and appreciate the problems that we have to face in leading some extreme voices of other Malays to form the majority. I have to deal with it. You can choose to ignore. Well, I know you are Prime Minister now, settle the Indian problem. Yes, good. And you will start it with that problem. So we have to deal with all issues and never see it based on the prism of race. Everyone I go and visit, even the Malay community, I told them, we are here to show a good example. I'm a Muslim. How do you expect me to be a Prime Minister? It is unjust. The continued discrimination, in some other countries they discriminate against Muslims or minorities. It's their problem. I want to prove a point. That when you want to lead this country, you must be just. You must be just to all Malaysians, to all our citizens. We have to reciprocate. We must therefore understand that we have to do this together. This is my first major address in responding to some of the issues raised. I've not read all the programs or initiatives done. We have the Minister, Govind Singh, and many deputy ministers, and all the leaders of agencies and MPs. Let us do it together. Yes, you can criticize or give some new suggestions. Yes, there are many other issues also. Do I agree? Yes. You mean to see 1 year, I have to, if I solve all the problems in Malaysia, then I don't need to be a Prime Minister anymore. So you give me some time. Okay? So again, thank you for your patience and thank you for the committee. Kita saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini. Dalam ucapan tersebut, PM cakap PM nafi abai kaum India. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan dia mengabaikan kepentingan masyarakat India sejak memegang jawatan setinggi itu. Sambil menyebut beberapa program yang sedang dirangka, Anwar berkata adalah tidak adil untuk mengatakan dia tidak melakukan sebarang usaha untuk menyelesaikan masalah kaum India. Kita dah terus menyokong kerajaan perpaduan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.